বুঝি না ভাইয়া আপনার কথা। पैसा पैसा नहीं चाहिए? পয়সা আছে অল্প। আমার আমার কালকের খাবার থাকলে আমি পরশু দিনকার চিন্তা করি না। मेरे भाई को बात करो, इसका बात। খাম নিমু। इसका अंदर पैसा है। हाँ, इधर से एक पकड़ो, एक पकड़ो। किसी का अंदर ज्यादा है, किसी का अंदर कमती है। आप इधर से एक ले लो, मुश्किल नहीं है। हाँ, ले लो, मुश्किल नहीं है, एक ले लो। सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है भाई? আমার নাম সাজ্জাদ ভাই। आपका नाम साज्जाद है? अच्छा नाम है आपका। আমি সম্মানী লোককে সম্মান জানাইলাম। थैंक यू। किधर जा रहे हैं? আমি রিক্সা চালক। আমি আমার বাড়ি রংপুর, থানা মিঠাপুকুর। थाना মিঠাপুকুর। मीठापुकुर। হ্যাঁ, किधर है मीठापुकुर? আমি किधर? মিঠাপুকুরে ছোটবেলায় ট্রাক্টর চালাইতাম, ছোট হালবোয়া, কৃষি কাজ করতাম, কৃষি কাজ। कृषि কাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, गाड़ी। আপনার সাথে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগলো ভাইয়া। थैंक यू। আমার দিক তাকালেই তোমরা বুঝতে পারবা আমি কি জিনিস। একবারের বেশি দুইবার তাকাইও না। আমি নিজে একটা রিক্সা চালক, আমি নিজেই চলতে পারি না, আবার অন্যান্য জাতির ভাইয়ের জন্য আমি আল্লাহর কাছে সবার জন্য দোয়া চাই। আমি সেই লোক। आप क्या बात किया मेरे को আমার मालूम টাকা नहीं। থাকলে আপনাকে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার ইমান নেওয়ার মতো কোনো বান্দা নাই। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। आप शादी किया? বুঝলাম না। शादी किया? बीबी है, बच्चा है आपको? আমি আল্লাহর নবী নিকাহ করেছেন, আমিও একজন নিকাহ করেছি। আমি তার অনুসারী লোক। আমি 4টা সন্তান, আমার 4টি সন্তান দেখা আমার বাবা মাকে পীর ভাবি, তারাও বেজা। কে দিয়েছে? क्या बोलते हैं আল্লাহ मेरे को দিয়েছে। मालूम नहीं है। आप क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। আমার 4টি সন্তাन, 4টি। आपको 4 बेटा है? হ্যাঁ, बीबी है आपको? বিবি। बीबी है? আমি নিকাহ করেছি, বিবাহ করি নাই। बीबी আমার नहीं है? বিবাহ বউ আছে। আমি আচ্ছা। নিকাহ বউ অন্যকে বিবাহ হয়েছিল, আবার একে আমি বিবাহ করেছি। আমি তার অনুসারী লোক। बीबी एक है? হ্যাঁ, একে। एक बीबी है। হ্যাঁ, हाँ, কিন্তু সবাই বলে আমার 2, কিন্তু আমার তো বিবি একেই আছে। আমার কেন 2 হবে? আমার হাতের রেখায় ওই বিধানেই দিয়েছেন। आपका घर किधर है? घर किधर है? मुल्लुक किधर है? বুঝি না। मुल्लुक किधर? घर किधर है? घर किधर है? आपका घर किधर है भाई? उसको বুঝলাম না। मालूम नहीं है? আমি যে ইংলিশ বুঝি না ভাই। नहीं, मैं तो हिंदी बोल रहा है। আমি বাংলা इसका বুঝি। घर किधर है? বাংলা কোন? বাংলা বুঝি আমি। बांग्ला मेरे को नहीं आती। না ভাই, আমার সাথে কিছু কথা বলতে আছে। আমি যেটা সত্য সেটাই বলি, আমি মিথ্যা কথা বলি না। সবাই আল্লাহকে পাইবা না, আল্লাহ সবার ডাকে সাড়া দিব না। আমার সবাই পাগল ভাবে, পাগল। আমি একটা পাগল, আমি আল্লাহর পাগল ভাই। ओके, मुश्किल नहीं। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। ভালো থাকেন, আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। খুব ভালো লাগলো আপনাকে দেখা ভাই। ओके, সম্মান জানাইলাম ভাই। थैंक यू। আমি পৃথিবীতে লোক পাইলাম না, আমার লজ্জা লাগে, লজ্জা। क्या सोच रहा है? ইমান নেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা নাই। টাকা খাইবা নিতে পারবা, কিন্তু ইমান নেওয়ার মতো কোনো লোক নাই। रुको जरा रुको। না, নো নো। आपको ज्यादा आपका কুয়াকাটা ছোটবেলায় ছিলাম 1 বছর। আমার বাড়ি রংপুর, থানা মিঠাপুকুর। মাওলানা কারি মুন্সি আমার নাম রেখা দিচ্ছে সাজ্জাদ। বাপ মায়ের নাম রাখছে সাজ্জাদুল। सही है बात। আপনাকে খুব ভালো লাগছে ভাই। আমি লোক চিনি मेरे को मालूम है? না, আপনি খুব ভালো লোক। मैं इंडिया से आया था। इंडिया मालूम है आपको? इंडिया गया?
আপনি খুব ভালো সম্মানী লোক, हाँ আপনি খুব সম্মানী লোক। सम्मानीय लोग হ্যাঁ ओके ये आप पैसा सही है इसके अंदर पैसा है বুঝি না। इसके अंदर पैसा है पैसा पैसा मालूम है पैसा না নো 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 No need. নো नो नीड नो 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 ओए इधर से एक पकड़ो नो एक एक नो नो एक पकड़ो मुश्किल नहीं है इसका किसी का अंदर पैसा है हाँ इधर से आप एक निकालो आपका नसीब में जो मिलेगा आप ये पकड़ेंगे नो 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 ভালো থাকেন ভাই। व्हाट इज दिस মাথা আমার ঠিক আছে ভাই, তুমি এখানে রিক্সাটা নিয়ে কেন খারাইছো? নামদা বাবা খায়া মাথা ঠিক নাই না উল্টা উল্টা হেলা যায় আমার কপালের দিকটা খালি বুঝতে পারবা। কপালে কি দেব কপাল তো দেখতে সময় चार इंगली আছে नहीं नहीं बात नहीं करो इधर से जाओ अब नहीं पड़ेगा इधर से नहीं पड़ेगा पैसा नहीं मांगता है বুঝি না ভাইয়া আপনার কথা। पैसा पैसा नहीं चाहिए পয়সা আছে অল্প। আমার আমার কালকের খাবার থাকলে আমি পরশু দিনকার চিন্তা করি না। मेरे भाई को बात करो इसका बात খামনি মু इसका अंदर पैसा है हाँ इधर से एक पकड़ो किसी का अंदर ज्यादा है किसी का अंदर कमती है अब इधर से एक ले लो मुश्किल नहीं है हाँ ले लो मुश्किल नहीं है एक ले लो भाई आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है मोहम्मद रफसान रफसान बहुत अच्छा नाम है तेरा नाम है कौन सा चाहिए कौन सा আল্লাহু 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 एक एक আল্লাহু আল্লাহু। ये হ্যাঁ you want to change না হ্যাঁ no need change हाँ আল্লাহু আল্লাহু take it আল্লাহু 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 thank you আল্লাহু 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 अस्सलाम वालेकुम আল্লাহু 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 আল্লাহু